করো ওই গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্র ওই গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ভূভাগ্র ওই গ্রামে গঞ্জে বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি ত্রিপুরাবাসী কইতাছে আরে গ্রামে গঞ্জে কইতাছে আরে যুবক সমাজ কইতাছে বুড়া বুড়ি কইতাছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো আমার ভাই লাউছে এই দুবাগরা লাউছে রাইসিয়া লাউছে ইন্টারভিউ লাউছে এই বিজেপি লাউছে এই মোদী লাউছে আমার ভাই লাউছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো এই আমার ভাই লাউছে এই ভূভাগ্র লাউছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করো এই আমার ভাই লাউছে এই ভূভাগ্র লাউছে আরে গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্র আরে গ্রামে গঞ্জে বিজেপি আরে গ্রামে গঞ্জে YPF লাউছে ভূভাগ্র লাউছে আমার ভাই লাউছে বিজেপি লাউছে বিজেপি লাউছে তার মানে চাল লাউছে প্রবাসী কইতাছে সমাজ কইতাছে গ্রামে গঞ্জে মোদী ত্রিপুরা রাজ্য মোদী ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি গ্রামে গঞ্জে বিজেপি ত্রিপুরাবাসী কইতাছে আরে মা বোনেরা আজকের রেলি থেকে আওয়াজ করুন আমরা বাম কংগ্রেসকে একটি ভোটও দিচ্ছি না আসন্ন নির্বাচনে বাম কংগ্রেসকে আমরা একটি ভোটও দিচ্ছি না ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়কে বিপুল ভোটে জয় করুন আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে কৃষিমাকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন জীবামঠা লাউছে ভূভাগ্রা লাউছে জীবামঠা লাউছে বিজেপি লাউছে মোদী লাউছে প্রবাসী কইতাছে গ্রামে গঞ্জে কইতাছে এই ছাত্র যুবক কইতাছে যুবক সমাজ কইতাছে হামবাই মাইয়া ফারো আজকে সিডল কাম কেস নাম্বারে বাগে ফরক তো বেশি থাকলা যেহেতু চিনি বিপ্লবদা সাজাকলা বেশি করক সালাইব ফরক এরিটেড অমই খাও দিনি বাগে आं সব স্পিচ লারনাय আজ থেকে 3 বছর আগে কাইসা সিকনসা পার্টি এবা এনজিও সালাম জাংমানি ও পার্টিনি মং যে সময় সালাম জাকরসি সময় কেবো সিনিয়া ও এনজিও এবা ও পার্টিনো অনলি ইনসাফ সিমিসে খলাयो যে ও সিকনসা পার্টি কোনো কিছু খলাই মাগলা ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষমতা তহলাই ভুনুক্তি ক্ষমতা তহলাই ভুনুক্তি তো ত্রিপুরা রাজ্য এডিসিও সরকার গঠন করে শুনুহা বিনি পরে বিধানসভাও 13 জনা এমএলএ লামানি পরেও জন ন্যাশনাল পার্টি भारतीय जनता पार्टी में कैसा अंडरस्टैंडिंग थाने एग्रीमेंट जों ताबक एक लगे सरकार चालां लायनाय हिनै जों अखारजाक काबंला बरक सावा टिपा मुतानि जे वारियार्स दङ आमी जे आवाज खोनानाय दङ आं क्लियारलि सानाय काबंला बरक सावा जों जे बीजेपी भोट रिया काबंला
tamu bagaikan BJP vote renai. Abo kaisa jottoni bokrago kuishan. आज থেকে 1 and 2 year আগে যে তিনি হার এরিয়াও তিনি মহারাজা সামানি পাবো যে কোনো রাইটিং বাইরে নাই যে কোনো এগ্রিমেন্ট বাইরে নাই ও পাবিবাই जों अलायंस संनाय आन्डारस्टेन्डिं थानाय कायसा आबोनो जों क्लियर अंनि दङ जों तामनि बागै दिनै थानि नां आगे आफिसावनो जेफ्रो दांगानि सिगां DGS पार्टी दंमोन ओ पार्टी कैसे आंचलिक पार्टी अब कुछ नेशनल पार्टी की प्रसारण खोलत वाली वो समय कैसे न सजाबो सोलो जे जिनी 6 शेड्यूल जे DTADC खाइ नै जों दुबाई एग्रीमेंट लांनाय ओ समय दङ सेंट्रल कांग्रेस नि गवर्नमेंट वो समय तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जेफ्रो जिनी नरेंद्र मोदी सभापति द्वारा जेफ्रो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मालाये चुक्ति अंफ्रो वो समय साओ सीपीआईएम এটা তো কখনো হবে না এত ছোট রাজ্য এই ছোট রাজ্যতে কোনোদিন 6 শিডিউল হবে কোনোদিন DTADC হবে না কিন্তু ফরেন লিডারশিপ आसुके क्राफ आसुके स्ट्रीट होमने बाबिनो DTADC तुई पुनो भैया खाजाले ताकते पकुतो आबोनो तो पन्नानि को क्या आबोनो तो मुइतो खाइनानि को बिनि साथे साथे दिनिनो जों जेफ्रो एडिसिओ फाइनाले साकांबो फाइनाले बरेबो जों सामानि दङ जों जे राइटिं बाय नै जों ओ बुबाइसे एलायन्स थांनाय एबा आन्डारस्टेन्डिं थांनाय जों जत थाइमोनो भारत बछरो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल आसुकजा काबांनो बरक सि मारो जों जुते एलायन्स जों थांला बाइके आउना नाय तामनि बागै जिनि जे डिमान्ड रनि गसेमानि बिसिं फैसे जों तिनि कायसा आन्डारस्टेन्डिं थाङो कायसा आन्डारस्टेन्डिं जिनी जे डिमांड रहे आगे जिने महाराष्ट्र सर्विस में क्लियर खाई लाते जे सनाय रो चलो जे हिंसा खाई नहीं अब अलका पार्टिया सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी से बड़ा खाओ जिप्रा सामने बखत दिल्ली होती लागे फालचन कोनोदिन महाराष्ट्र कोनोदिन फालजिया जों तिनि सानि मसाओ आज से 70 बछर आगे सीपीआईएम कांग्रेस दोनों वहां लाये सरकार आसुक लायो 25 बछर 30 बछर 5 बछर पिछले माथे सिखलाये किंतु ओ पिछलो कि प्रसार केवल याद पैसा हो दादा केवल फ्री खाली ना किंतु कोनो किसो मानिया केवल एमएलए चला केवल मिनिस्टर चला दमदम त्रिपुरा को मैंने आगे से कांग्रेस नहीं बसो माने वाइस कांग्रेस ने सीपीआईएम वाइस त्रिपुरा मुद्रा वाइस TSP अब सीधा TSP हटजा वाइस त्रिपुरा मुद्रा फाइब्रो त्रिपुरा मुद्रा से गुलमा खाए फैमिली गुलमा खाए फैमिली अब त्रिपुरा मुद्रा सीधा खाली में था TSP नंजे जगह फलो खाली किंतु नीले आगे नी रेकॉर्ड नहीं नंजे तो फिर नीली बागे सिंधु पात्रो रास्ता जानो तबको तले बड़ा पीने वाला ताम माने पूरी दाल थी मैंने पूरी बसैया करे किंतु बड़ा रंगो काले बंदर तोलो तबको याद होगा किंतु तबको बड़ा गुरु किशोर लाने सिद्धांत लग गया बड़ांगे उम्मो पूरा ऑफिस के दिसने तामी खिलाओ कोनो कागज करे ओ बड़ांगे ये बड़ांगे सागाला वो बड़ांगे चाकरी नहीं ये पूरा सात जुलाई चेयरमैन 6 मास आसो वाले बिसिंगे 7 जुलाई में कागज कर किया वो बड़ा से चाकरी नीचे मानने नीचे साला माने वो से सागर में आम निजर या पर काम सुनी रिकमेंड फये ধরম তিনি চাকরি রেখিতা এত দোকান করংনি বাজাই সুযোগ সুবিধা রেখিতা বক যে যিনি বরংের ঠকমান পুরো কিশোর লাগ দিয়া আং থাইমানি অকলো যে দিন আং চেয়ারম্যানশিপ জয়েন হয় কারা দেবাসাত জনালো ও দিন যে জায়গা লক্ষণ আং বরংে পাঁচানি সমান আমি এখন জমি কারা পাইও যিনি
जागावर जितेन चौधरी बसलाय ओ जागावर जितेन चौधरीने जितिलाय आरो सिमफ्रो आनि थानि गायसानो कुइसन दङ वानसंनि नांनाय महाराज तार पजिसन डिसिजन लानाय महाराज थानाय बनबायजों सुजुग होनि नांनाय बो जे जागाव थाङै थानो जितिग्ला हाय थानो जों बोलो जुति महाराजनि तिनि अबदान दाय जितेन चौधरी जे तिनि एसेम्बलियाव गायसा लिडार अफ अपोजिसननि बरम आया केवल रिस्पेक्ट माननानै याग्लो तिनि बार त्रिपुरा मोखानि एगेन्स्ट करप्सआव तिनि 25 बोसोरनि राजत्व रयेल फेमिलिनि थाखाय जेभाবে एटेक खालायला जेभाবে जों जे तिनि रिसा कान्जाब उड़िसानो जे अमायनो जे अपमान खालायला ए सारा कोनो किसुनो जगह मोबाइल फेरि कलिग बादल चौधरी मिनिस्टार तमाने बिलियनियर टाउन सानामा किन्तु ए कोला साराव काइसाबो तुमताला बिल्डिं करै जत चिकन बिल्डिं काइसाबो से करै बोचे उसर पसर मिनिस्टार एमपी 5 बছর एमएलए লিডার অফ অপোজিশন সামনে কাইসাকে ফোনো বলো তিনি কোলা সারা তুইতলা বিল্ডিং এক কাবর কरै তিনি নক সিমিসে থাইলেদি আবো প্রুফ এবা প্রমাণ পশ্চিমিসে তুইতলা বিল্ডিং এসি সালামে পশ্চিমিসে আরাম পাবো কিন্তু বড় ব্রহ্মনি ভাবে কোনো দিনগণ সকিয়া সাতনি ভাবে অঞ্চল ভালো 5 বছর সুযোগ হওয়া ও 5 বছরনি পরেও নেক্সট বিধানসভা পুরা সাউন্ডনি কাইসা ভালো জিতেন চৌধুরী জিতিরনানি আবো চামসার কरै আবো আন জনঞ্জন ত্রিপুরা সালো জাগাও কলাসরা বাজার পাঠাওই নং জতে খানায় তলাই ফুলজো কাজমে খানা দিয়াইছে নং একটা ভালো সুযোগ দিয়া নং যে সুযোগ মানে কাইসা দিনে বড় বাগানি করাছান নই কিন্তু নং ছাইয়া আর কাসিমা সামান তো সামাসন ত্রিপুরা যেভাবে এডিসিটি পাইগা ত্রিপুরা সারানি বাগাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন পাইনাই ও পিছিনো লগ্ন যে পাবলিক খাই জামানে কাগজ থেকে পাবো বিনি পরে বক্তব্য পিছিয়ে তেইজো কাগজ পাবো জড়ানো नासिंगी टाइम न नासिंगी सबर का फल बहुत मीठा होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है जल्दी काम करने की कोशिश मत करो वरना शैतान की तरफ भाग जाऊंगा ना कुछ मिलेगा ना लोगों को कुछ मिलेगा ये